अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. तकरीबन 3 हफ्ते पहले जमात अहमदिया यूके ने बरतानिया में जमात के 100 साल मुकम्मल होने Bismillahirrahmanirrahim. एक तकरीब मुनक़िद की थी। Uzur kaže, otprilike oko 3 sedmice džemata Velike Britanije u Velikoj Britaniji, naravno, je u prilikom 100 godina džemata u Velikoj Britaniji održali smo jedan program u kojem su učenjaci raznih religija i predstavnici bili su pozvani, tako da oni u skladu sa svojim svetim časnim knjigama i na bazi toga su mogli u pogled govoriti o Bogu i konceptu religije i kakva je potreba zatim u ovom 21. stoljeću. U svakom slučaju na ovoj konferenciji sigurno je predstavljanje islama bilo potrebno. Ja sam dao određeno predstavljanje u skladu s tim Jevreji, Hindu, kršćani i sljedbenici drugih religija. One su također da napravili prezentaciju svojih mišljenja i Sika. Ovi ljudi su također bili tamo prisutni i slično tome Behaji su bili prisutni. Osim toga, neki političari i aktivisti za ljudska prava također njima data prilika da izraze svoja mišljenja. I program u vrlo tradicionalnom i starom holu je održan u sali. Ova zgrada je 1629. je izgrađen, čak po nekima je možda i ranije izgrađen. I također kažu da je ovo jedna od najstarijih zgrada ovdje u ovoj oblasti. U svakom slučaju ova zgrada ima svoju historijsku pozadinu. Na MTA program je već pokazan i ljudi su možda vjerovatno to vidjeli. Međutim, što se tiče historijskog položaja ove zgrade, to će biti objavljeno u Al-Fazl magazinu, ako Bog da, to će biti tamo spomenuto. Moja svrha nije da idem u detalje ove zgrade, nego jednostavno da napravim uvod. Stvarna svrha je
da ovaj program koji je tamo održan, u pogledu toga ja treba da vam nešto kažem. Kao što sam rekao, ovo je bilo pokazano na MTA, našem studentskom programu, na Urdu. Prijevod je, napravili su govor i također moj govor je preveden na Urdu, međutim, ja sam dobio zahtjev iz Pakistana da detalje o ovom programu, da kažem nešto o tome, da spomenem u svojoj hudbi petkom, kao što spominjem u svom putovanju u inostranstvo, tako da ljudi mogu da to bolje razumiju i mogu da shvate važnost toga, isto tako mogu da se okoriste od toga. Neki od programa, neki ljudi ne gledaju te programe na MTA ovdje. Ja sam vidio da je to pročitano u pismu i pročitao sam u novinama da sam pročitao proces u Hall, međutim to je već bilo na MTA. Dakle, bolje je da, zato što ljudi slušaju hudbu u većem broju, bolje je da neke detalje spomenemo ovdje, međutim najbolje je da kad god je to preneseno na MTA, to treba da vidite. Ovo je bio vrlo obuhvatan program, cjelovit, pokazan. Ovog puta ja ću ukratko dati neki kratki izvještaj šta su razni govornici i učenjaci spomenuli. Ja ću dati kratki sadržaj toga. I šta god sam dao, ja ću dati kratki sadržaj toga također. Osim toga, komentari gosta i nemuslimana, ja ću također i to pokazati vam. I Allahove blagoslove također i potporu, pomoć koju nam on daje, i to treba da bude pokazano, da istaknemo ljudima. I također izvanrednost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i superiornost časnog Kur'ana koja je bila pokazana kroz ovo i kroz razna otkrića treba da bude pokazano i objašnjeno ljudima. U pogledu ovog programa, prva stvar koju želim da spomenem prije nego što spomenem druge detalje je da u Velike Britanije uprava koja je održala ovaj veliki program kao što su trebali da objave, da reklamiraju program, nije urađeno to na taj način i bilo im je drago da održe ovaj program i da će toliko mnogo ljudi doći. Međutim, ovo je bila prilika da samo predstavljanje džemata na velikoj skali i poruke Ahmedijata treba da bude urađeno naširoko i ljudima treba biti rečeno o tome. Da su napravljeni dobri kontakti sa medijem, ono što je Mirsab radio i njegov tim, i da sada objave vijesti, oni su trebali biti automatski pokazani na mnogo bolji način. Sada štampa je vrlo dobar metod prenošenja poruke. I u većini džemata u svijetu posao koji je trebao biti urađen nije bio obavljen. U Americi u poređenju s tim mnogo bolje i oni rade dobar posao također u Ganu i Sierra Leone je dobar posao urađen u ovom pogledu. Sada neke druge u 4 afričke zemlje, oni tamo također posvećuju tome pažnju. U svakom slučaju, na svakom nivou, mi treba da imamo kontakte sa medijima, tako da trebamo stalno praviti kontakte, osnivati ove kontakte tako da predstavljanje džemata bude obavljeno i prelijepo učenje islama budu preneseni ljudima, da oni saznaju, i također treba da tu bude uvećanje u koraku širenja poruke, u brzini, u ovaj vrlo djelotvoran način širenja poruke. Džemat treba da posveti pažnju ovom aspektu. Sada, u pogledu ovog programa, ja želim da spomenem neke stvari. Neki govornici su spomenuli vrlo dobre stvari
ja mislim da sve što su rekli da je to bio glas njihovog srca, oni su to tako i rekli. Prvo, Hindu kancelar predsjedavajući Mišerban Sahib je rekao da je tema današnja bila vrlo zanimljiva i kaže mi smo se svi složili o tome da postoji Bog i drugo što je posve jasno je da političke vođe i druge organizacije nisu bili u stanju da otemelje mir. To je svuda su sukobi u svijetu i ljudi su izgubili povjerenje u političare. Vrijeme je došlo da za dobro ljudi mi treba da se okrenemo ponovo religiji. I u skladu s našom religijom on je rekao mi treba da ponovo ovaj posao obavimo. I onda je rekao da najvažnija stvar je da ne treba da savjetujemo svoje ljude, nego treba da predstavimo svoje primjere. I ovo je činjenica da Allah tako dadne da ovaj govornik što god je rekao da postupa u skladu s tim što je rekao. Onda poruka Lame koji je on vođa i predstavnik budizma ovdje u Velikoj Britaniji, on je također pročitao njegovu predstavljanje i čovjek neki pročitao i rekao sve religije uvijek poučavaju ljubaznost i dobar tretman prema slijednicima drugih religija, bez obzira da su drugačiji od nas, ne treba da ih poštujemo. Svaka istinska religija poučava moral svoje ljude. U budućnosti isto tako ove religijske vrijednosti koji su nam, koji daće nam mir i sklad i to će biti povezat će nas rame uz rame i u svojoj predanosti, u svojom svakodnevnom životu treba da se držimo i dobrih morala koji nas poučavaju od naše religije. U svakom slučaju ove stvari su posve ispravne što je on rekao. On kaže nered i gubitak mira zbog religije tu samo kad ljudi ne razumiju stvarnost i kaže ponekad ja sam mislim da skupa treba da napravim neke aranžmane kroz koje univerzalna religije trebaju da budu donesene zajedno na univerzalnom nivou i treba da bude razumijevanje između njih tako da bude utemeljen mir u svijetu. On kaže u ime džemata Ahmedija, muslimanskog džemata Ahmedija, 11. februara održana je ova religijska konferencija koja je tamo ta održana konferencija. Ovo je vrlo hrabar nastanak džemata Ahmedija i on kaže ja to cijenim i ja se nadam da će dobri rezultati izići iz ove konferencije proizaći. U svakom slučaju većina govornika su rekli nešto što je zaista potrebno u svijetu danas i onda Daruz zajednica, duhovni vođa Šejh Muafir Sahib kaže mi smo takvi ljudi da ljudi koji žive u svetoj zemlji, mi imamo odnos sa svim njima u Palestini, u Izraelu, ta zajednica je tamo općenito. Međutim, u Siriji isto tako. I on kaže, sveta zemlja je ona zemlja gdje je mnogo religija su započete, gdje su započete mnoge religije i časne knjige su tamo započete. I on kaže u časnom Kur'anu, Allah dželešanohu kaže, mi smo vas stvorili od ženskog i muškog i podijelili vas u grupe zato da ne možete prepoznati jedan drugi. Zaista u Allahovim očima najčasniji je onaj i vrijedan poštovanja, onaj koji je najbogobojazniji, najispravniji. Allah dželešanohu najbolje zna sve i u cijelosti sve zna. Ovo je ajet broj 14, on je proučio ovaj ajet i on kaže zahvalan sam poglavaru Ahmedija džemata što su me pozvali danas da prisustvujem ovoj konferenciji
na upotpunjavanju 100 godina džemata Ahmedija u Velikoj Britaniji. Oni održavaju ovu jedinstvenu i predivnu konferenciju. Ja im čestitam. Naša zajednica ima dobar odnos, Druze community, i zajednica ima dobar odnos, Ahmedija zajednicom imamo prijateljski odnos i vrlo nam je drago da dođemo i da vas sretnemo. Mi zajedno, hajde da se ujedinimo zajedno i da osudimo agresiju i da zasijemo sjeme mira. Ne samo na Srednjem istoku, nego širom svijeta. Da budu fontane mira da poteku. I onda कैथोलिक चर्च के आर्चबिशप केविन मैकडोनाल्ड ने कहा कि मुझे मज़हब आलम की इस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करके और कैथोलिक चर्च की नुमाइंदगी में अपनी तकरीर पेश करके इंतहाई खुशी हो रही है. इस वक्त दुनिया को इस किस्म के जलसे onda aršibiskup katoličke crkve je rekao, kaže, ja učestvujem na ovoj konferenciji, međureligijskoj konferenciji, vrlo mi je drago da učestvujem na ovoj konferenciji. Svijet treba ovakvu vrstu susreta, skupova u ovo vrijeme. Poslije toga on je spomenuo kabinet pape i članovi toga u kabinetu pape i vijeće pravde za mir, kardinal Peter. Njegova poruka je pročitana i rekao je, meni je drago da džemat Ahmedija po završetku 100 godina njihovog prisustva ovdje i ja se obraćam vama na ovoj konferenciji. Posebna stvar uvezana za ovu konferenciju je da predstavnici širom svijeta i svih religija ovdje oni razgovaraju o utemeljenju mira u svijetu. Raba, lokalni rabi je rekao, društvo u kojem živimo on je rabi iz njihovog društva i kaže, u svijetu se povećava razlika između bogatih i siromašnih i mi zloupotrebljavamo i pretjerano upotrebljavamo silu i uništavamo u čistu vodu, uništavamo čistu vodu, uništavamo džungle i gdje god živimo borba je između ljudima i nered. Uputu koje Allah dao ljudi stavljaju pod noge. Sve ovo je učinjeno zbog političkih interesa. Hajde da se udružimo zajedno i radimo protiv toga. बातें जो हैं इनके सरबराहान हुकूमत जो हैं उनको भी समझ आने वाली हों और उनको बताने वाले भी हों ये लोग. Da bude tako da Allah učini da ove stvari se budu ovakve kao što su ove vođe i da vođe država također ovo razumiju i da razumiju da shvate ispravan put. Ima nekih komentara i poruka takvih ljudi i govora tamo. Predsjednik Gane, visoki predstavnik tamo, je pročitao ovu poruku. Njegov predsjednik je također bio tamo. On kaže, mi učinjeni smo da ponovo vjerujemo u ovo vrijeme. Allah dželešanu je poslao svog voljenog poslanika, kao što je i prije slao, koji bez ikakve razlike upućuju poruku mira, da ljudi trebaju živjeti u miru i toleranciji i treba da jedni drugim upućuju ljubav i naklonost. I rekao, tamo je osnovan u Gani konferencija za mir i tamo predstavljaju također poruke svoje predstavnici raznih religija i poruke Ahmedijata. Ovdje Baroner, gospođa jedna došla i rekla je, danas u prekrasnom holu ljudi su se okupili na ovoj svjetskoj konferenciji. Da izražim svoje mišljenje, za mene velika čast da se pred svima vama izrazim. Ovo pokazuje srčanost Ahmedija zajednice i oni predstavljaju, vi održavate takvu konferenciju na globalne prirode. Ovo treba da se cijeni
i vi svuda pozivate predstavnice raznih religija, predstavnike da predstavi svoje mišljenje. Na bazi humanosti i bratstva u Velikoj Britaniji mi treba da radimo puno društvenog rada i mi vidimo rezultate toga i obavili smo mnogo rada. I rekla, ovo je vrlo uspješno održavanje ovog mitinga, ovo je dokaz da svjetske religije mogu sjesti zajedno i ako budu radile zajedno, i ako spremne da rade zajedno, u stanju su da utemeljem. Za mene je velika čast da učestvujem na takvoj konferenciji. Komisionar o nacionalnoj slobodi, predsjednik Katarina, ona je u dodiru dugo vremena sa džematom, ona kaže u kontaktu i ona kaže, prilika da vam se danas pridružim, ja sam vrlo počašćena i privilegovana i sretna zbog ove prilike. Na kraju stoljeća vašeg prisustva u Velikoj Britaniji i jedan misionar došao iz Amerike za ovu svrhu i kaže, ova skupa za toleranciju i međusobnu koordinaciju, primjer toga, ovo su odlike koji su najbolji principi vaše zajednice. Vi ste članovi ove zajednice, vi ste živi primjeri činjenice da mir može biti utemeljen kroz religiju. I obe ove stvari su međusobno povezane i odnose se jedno na drugu. Uzajamno su povezane. Ovo je dokaz činjenice da religija da za uzajamnim razumijevanjem i skladom može biti utemeljena i u prošlom stoljeću mi smo vidjeli prekrasan spektar gdje su bile prisutne takve ličnosti koje su upalile svjetlo sklada i razumijevanja. Onda je on dao primjer drugih ljudi. U svakom slučaju na kraju ova predstavnica je rekla da u 20. stoljeću mi vidimo vašu zajednicu kako ste vi ustali, vi dižete glas protiv tlačenja raznih zajednica i zapravo to nije bilo 19. stoljeće nego dolazak obećanom sam. Od tog vremena džemat Ahmedija diže svoj glas protiv tlačenja i to je u skladu sa učenjem obećanog Mesija alejhi selama. To nije, zapravo govornik trebao reći 19. stoljeće. Kao vi, ova tolerantnost, mi vidimo vašu zajednicu, kako vi dižete glas protiv svakog tlačenja bilo koje zajednice i mi također kao i vi dižemo glas protiv tlačenja. Mi želimo da bude utemeljeno takvo društvo gdje sledbenici raznih vjera i religija slušaju jedan drugog i ne možemo slušati jedan drugoga ukoliko gledamo jedan na drugog, ne budemo gledati na drugog sa poštovanjem i ljubav na drugog. Ja zaista cijenim ovu tačku da džemat Ahmedija daje pouku toleranciji i trebamo svi biti slobodni da postupimo s različitom religijom. Nadalje mi treba da dijelimo svoje mišljenje među sobom tako da budu osnovi odlika i moralne vrijednosti i poštovanje. Ja želim da za postanje ove svrhe ostvarivanja treba da radimo za ovaj cilj sa cijelim svojim srcem i dušom. Ja želim da svi radimo u skladu s tim. Glavni ministar Velike Britanije poslao je poruku. Jedan general je to predstavljao, uvaženi Dominik je pročitao poruku glavnog ministra Velike Britanije, ali prije toga on je govorio u svoje ime od sebe i rekao prije nek što pročitam poruku glavnog ministra u pogledu ove konferencije, ja želim da kažem da gledajući na izbor ovog mjesta je vrlo dobar za održavanje konferencije. Ovo je mjesto gdje je stvoreno razmišljanje o raznim nacijama i uvažavalo se i okupljalo se zajedno. Danas vi ovdje okupljate sve ljude, ovo je zapravo rezultat takvih početaka, ovo je jedinstveni skup danas. Kao kršćanin ja imam iskustvo da svako ko je sljedbenik bilo koje religije mnogo je bolji nego osoba koja nema nikakve religije. On može razumjeti osjećanje drugih ljudi. Može biti da je ovo nešto dobro
I oni zaista tako i misle. I pročitao je poruku glavnog ministra Velike Britanije koji je rekao da Ahmedija džemata radi utemeljenja mira i poziva predstavnike razne religije. Ja zaista tom prilikom izražavam svoje čestitke od svog srca. Džemat Ahmedija Velike Britanije oni daju vrlo istaknuti važan primjer i oni održavaju vjerske religije radi humanosti i također u raznim zemljama pomaže jedan drugog. Allahovom milošću džemat Ahmedija je obavio veliki posao u ovom polju i zbog toga što se tiče odnosa između drugih religija oni također rade na tome i ovo je dokaz, današnja konferencija i dokaz te činjenice da ste vi vrlo iskreni u ovom cilju, da sljedbenici svi drugi religija treba da sjednu zajedno i da cijeli svi treba da postane centar mira. I meni je vrlo drago da čujem da je predstavnik kraljici, čini mi se također tu. Imam džemata Ahmedija skupa s tim i govornici i gosti. Svi treba da sjednemo zajedno, treba da diskutujemo o ovome, kako u saradnju jedan s drugom možemo utemeljiti mir i da ispunimo svoju dužnost prema utemeljenju mira u svijetu. Onda kraljica koja je također poglava crkve u Engleskoj, privatni sekretar njen pročitao je da kraljica ovom prilikom 100-godišnjice i održavanje ove predivne konferencije u ovom prekrasnom holu ona je poslala poruku i rekla da je za nju velika čast i kraljica je vrlo zadovoljna bila iznalazeći cilj ove konferencije i vrlo je zahvalna i poslala je ovu poruku. I kraljica želi da ova skup bude vrlo uspješan. Dakle, ovo su osjećanja raznih ljudi, međutim, ja sam tamo rekao, ja ću spomenuti kratki sadržaj toga što sam ja rekao i rekao, mnogi ljudi nisu to kako treba slušali i u novinama to nije spomenute sa takvom jasnoćom i detaljima. Ono što sam ja rekao je da Allah dželšanuhu želi da ljudi budu popravljeni, da se poprave. I ljudi treba da ispuni dužnosti prema Allahu i također prema drugim ljudima. I upravo za ovu svrhu Allah dželšanuhu je slao poslanike na ovaj svijet. Oni ljudi koji slušaju poslanike, oni su uspješni, a oni koji negiraju, oni dočekaju loš kraj. Svaki narod, svaka nacija, oni koji su suprotstavljali poslanicima i religiji i koji su odbijali one koji su poslani od Allaha i koji su odbijali postojanje Allaha i rekli su da su ovo neosnovane stvari, da ne postoji ni Bog, ni ikakva kazna, niti nagrada. Sve ove nacije su praktično bile uništene i nestale su. Allah dželešan u časnom Kuranu dao puno iznošenja o takvim nacijama. I druge knjige također spominju istu stvar. Da oni koji su poslani od Allaha dželešanuhu, oni koji su njih poricali, oni su bili uništeni. Ove stvari nas primoravaju da razmišljamo, da mislimo da ovo nisu samo priče i bajke. Zapravo, historija svih religija dokazuje da je ovo bila činjenica. Onda sam ja rekao da nebeske knjige, Božje knjige za koju ja vjerujem da je Božja knjiga, časni Kuran, govori nam da Allah dželešanu slanjem poslanika želi da ova stvar bude među ljudima, da ljudi utemelje visoke stepene duhovnosti, treba da prepoznaju i priznaju Boga, da imaju odnos s Bogom i da poslušaju i pokori se Bogu. Slično tome treba da utemelje standarde visokog morala i treba da ispunjavaju dužnosti prema drugim ljudima. I ja sam im rekao da kad Allah dželešanuhu je poslao časnog poslanika radi reforme cijelog svijeta, popravljanja cijelog svijeta, onda je on s ciljem da postigne, ostvari ovu svrhu, on je do najviše tačke uputio ovu poruku. Ne samo da je prenio poruku, nego je zapravo noću tako snažno molio Allah za rezultat toga, tako da srca ljudi se otvore. Da mjesto gdje on činio seždu bile su mokre suzama i njegovo srce radi reforme ljudi i radi zaštite ljudi, ali on je molio Boga da spasi ljude. Agonija njegovog srca se ne može izraziti. Pogledajte njegovo stanje. Allah dželešanu je gledajući na njegovo stanje također mu je rekao
da ako ovi ljudi ne slušaju tebe, hoćeš li ti uništiti sebe u tom bolu što oni neće da poslušaju. Međutim, ja sam rekao, Huzur kaže, govoreći to, Huzur kaže, Allah Đelešanu nije stao tamo, on nije odbio njegove dove. Zapravo, on je primio ove njegove dove i molitve. I ova bolna situacija, Allah je to prepoznao i prihvatio i Allah je učinio ljude da napuste poroke i da postanu ljudi morala. I ovi ljudi su osnovali odnos sa Bogom, sa Allahom Đelešanu. Ova reforma, ova promjena, nijedan svjetski poredak ne može to napraviti. Ovo je potpuno posao Allaha Đelešanu koji uvijek sluša dove i molitve, koji ima potpunu kontrolu nad srcima ljudi. I onda sam im rekao da dobar tretman prema neprijateljima i protivnicima, takve primjere utemeljio časni poslanik i pokazao, koji su bez premca u historiji svijeta. I neprijatelji, takvi neprijatelji koji su u toku njegovog boravka u Meki, oni su do najviše visine bili pokazali svoje neprijateljstvo u vrijeme u Meki. Svi ljudi su bili takvi kao da on ništa prije nije uradio. Tako su postupali. Svaki nevjernik međutim, kad se on vratio, on je na miran način svima oprostio. Pogledajte ovaj tretman. Najoštriji, najgorči neprijatelji i oni koji su istakli se u nevjerovanju. Ovakvo osjećanje se može samo naći u srcu poslanika Božijeg. Sigurno je Islam istinit i oni su također vjerovali u Islam. Ja sam im rekao, Huzur kaže u časnom Kur'anu, Allah Đelešanuhu je opisao časnog poslanika kao milost za cijelo čovječanstvo. I on je sigurno bio na najvišoj tački u pogledu milosti. I hiljada je primjera koji su dokaz istinitosti onoga što je spomenuto u Allahovim riječima u časnom Kur'anu. I ove stvari se mogu predstaviti kao argument toga. Onda sam im rekao da uprkos svega toga, da je što je on bio milost za cijelo čovječanstvo u islamu, časni poslanik, stavlja se optužba na njega i na ovu knjigu da se oni upuštaju u rat. Ovo je rezultat zato što ljudi ne znaju stvarnost. Časni poslanik nikada nije započeo rat. Niti je započeo rat nametno rat. U Meki on je podnosio proganjanje izvan podnošljivosti. Oni to nisu više mogli podnositi. Onda je iselio se. Međutim, kad su Mekanlije napali muslimani u Medini, onda uz Allahovo odobrenje on je odgovorio. I to je spomenuto u časnom Kur'anu. Ja sam tamo onda naveo ovaj ajet iz časnog Kur'ana. Dva su ajeta iz sure. يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله U prijevodu ovaj ajet kaže, ovi ljudi protiv kojih je dato odobrenje da se borite, oni ljudi su proganjani i sigurno Allah ima možda pomogne ovim ljudima, znači ovim ljudima koji su nepravedni strani svojih domova, samo zato što su rekli naš gospodar je Allah. A da Allah nije napravio aranžman za odbranu ovih ljudi, onda bi džamije, sinagoge i druga mjesta gdje se Allah spominje bili poništeni. Sigurno će Allah pomoći ovim ljudima. Allah Đelešanuhu je moćan i ima svu moć. Onda Huzur kaže, ja sam rekao da u svjetlu ovih ajeta Kur'ana tlačiteljima je u stvari ne, izvinjam se, muslimanima je dato odobrenje da se brane. I Allahovo je obećanje da Allah ima moć, da protiv nevjernika on može pomoći slabim muslimanima protiv ovih ljudi. I uprkos svi njihove moći i oružja da će biti poraženi. I Allah Đelešanuhu, dajući dokaz svog postojanja slabim muslimanima,
Slabim muslimanima je data pobjeda nad nemuslimanima i velike vojske po broju i također po oružju bile su poražene. Tako da ovi ratovi koji je časni poslanik ili njegove Huleferaši 4 halife, oni su samo radi odbrane vodili a ne za sticanje bilo kakve moći i nečega drugoga. Allah im je dao pomoć kao što je obećao. I onda sam im rekao, uzor kaže, muslimani, slabost muslimana također je predviđena i da će se oni udaljiti od religije. To je časni poslanik rekao i danas da vidimo otlačenje muslimana i njihovo iskvarenje. To je iskvarenost, to je u skladu sa predskazanjem. Ja sam im rekao, ovo nije zadnja situacija muslimana, trajna muslimana. Ja također vjerujem i ja sam vrlo čvrst u tom vjerovanju da kako je predskazanje iskvarenosti korupcije muslimana bilo ispunjeno, da će tako njihova reforma, tako obećanje njihove reformi također biti ispunjen, zbog to je poslan obećan Mesija. Ja sam rekao, džemat Ahmadija vjeruje da obećan Mesija alaih selam, osnivač naših džemata je došao i on je utemeljio istinski islam među svojim sljedbenicima. I on je predstavio ovo učenje svojim sljedbenicima. On je utemelji osnovao zajednicu koja postupa prema istinskom učenju islama i naporno rade za to. Ja sam im također rekao da Mesih Maud alaih salam, koji je došao da oživi religiju islam, s njim također Allah dželšanhu je njemu također pomogao. Ja sam kao primjer predstavio 3 stvari. 3 predskazanja ja sam predstavio kao primjere koji utemelju njegovu istinu. Ne rekao, u ovo doba bit će zemljotresi. Kad se boja obećao Mesija, rekao, u moje doba bit će zemljotresi, oluje, vjetrovi. I mi smo vidjeli, u poređenju sa prethodnim stoljećima, u ovom stoljeću su bilo je mnogo više zemljotresa i oluja. Onda je predskazanje da će ruska vlada biti skinuta. I to se također obistinilo. Zatim 3. predskazanje je bilo u pogledu ratova. Ja sam spomenuo da smo već svjedoci 2 svjetska rata. I svijet ponovo se približava 3. svjetskom ratu i ulazi u njihov zahvat. Međutim, oni zanemaruju stvari koje treba da urade i jednostavno uvećavaju oružje. To je njihov interes. Zato je potreba za ljude da uzmu u razmatranje ovu tačku, da nedostatak ovog bezzakonja nije religija, nego zapravo pohlepa i nedostatak religije. Kao što sam rekao u ovo doba, tretman Allahov je da daje pomoć onome koji je poslan od njih. Kako je onda moguće da osoba koja živi udaljenost u oblasti Indije, da Allah dželešanhu sada prenosi njegovu poruku do najkrajnije svijeta. Sada njegovim odlaskom utemeljen je sistem halifata i u skladu s tim ova misija dalje napreduje. I ovo je dokaz Allahovog postojanja. U isto vrijeme ovo je također dokaz Božje pomoći koja je uz ovu zajednicu i onda kad je osnivač ovog džemata nam dao ovo razumijevanje da Allahove riječi nisu samo priče. Allah dželešanhu je živ danas i Allah dželešanhu govori danas ljudima i također pokazuje ove znake. Svi treba da prati pažnju na to. I ne trebaju optužbe da budu protiv Boga, nego treba da pogledaju svoja srca. Da Allah dželešanu sposobi ljude da postupaju skladu svojim stvarima i da ovo razumiju. Ovo je kratki slač onoga što sam im ja rekao, uzor kaže. Bilo je oko 35 minuta govor koji sam ja dao i neki dojmovi ljudi. Gledajući na lica ljudi, bilo je posve jasno, neki su to otvoreno spomenuli, da učenje Islama, koje je ukratko bilo predstavljeno, da su oni jako impresionirani time. Saint William je rekao, on je sekretar konferencije svjetskih religija, on je rekao, sjedeći zajedno na ovaj način
I slušajući poglede drugih ljudi, sljedbenike razne religija, i svi od njih vjeruju da mi svi želimo mir, ovo je veliki uspjeh. Onda u Engleskoj visoki predstavnik Granade, njegova visost Joseph, on je rekao da ovo bila prekrasna prilika, da je toliko mnogo religija došlo pod jedan krov i ovo ojačava našu vjeru. Jedna stvar toga je da mi možemo shvatiti da s ciljem da riješimo probleme svijeta, ovo je kako mi možemo da se okupe, kako se ljudi svijeta mogu okupiti zajedno. Na ovaj način. Komandir u policiji rekao je da mu se sviđa se ova stvar, da svako izražuje ljepotu svoje religije, ne kritikuju druge religije. Meni se to jako dopada, ovo je nešto što nam može dati razumijevanje našeg zajedništva, što imamo zajedničko i da se razumijemo. Ovo je upravo ono što obično mi se ja spomenuo, da ovo treba da bude ostvareno na takvim skupovima našim. Dr. Scholtenes, koji je član Europskog parlamenta, rekao je: nema nikakvog drugog puta i načina osim ovog da prihvatimo Boga. Mi ne možemo želiti da, nikada misliti da Allah želi da radi religiji se borimo jedan s drugom. Ja u potpunosti podupirem ovu poruku mira. U pogledu Ahmedi muslimana, većina ljudi za koje ja vjerujem da je centar njihove religije ova njihova poruka, moto ljubav svima, mržnja nikome. Ovo je poruka globalne prirode. I što se više ljudi okupljaju, to će biti bolje. Barone, koji je u grupi svih parlamentarnih grupa, on kaže: od svih ovih grupa kao predsjedavajući, ja imam ovu čast, ja znam Ahmedija zajednicu, kako oni rade za brigu drugih ljudi i neprestano obavlja ovaj posao. I ova stvar je spomenuta od strane džemata Ahmedija. Ja sam vrlo zadovoljen i vrlo smo sretni i zadovoljni da sarađujemo sa njima na ovim putevima i također nam je drago da Ahmedi muslimani imaju slobodu u ovoj zemlji. I još jedan član ove iste grupe, svih grupa i član zajednice za slobodu, on kaže: imam džemata Ahmedija je rekao da je jedna stvar zajednička svim religijama, da je mir i sklad, i oni to predstavljaju na takav način, religija je predstavljena na takav način da to ne postaje više uzrok sukoba, nego kao što vidimo na ovom skupu, da je stvarno zapravo nasuprot tome. Zatim poglavica Arabija, njegova poruka je stigla. Poruka džemata Ahmedija je bila poruka mira. On je rekao je poruka mira. I također sedmice drugih religija treba da imaju dijaloge među sobom. Za svo potomstvo Adamovo treba da poštujemo osjećanja jedan drugoga i da u miru živimo jedan s drugim, a ne da se borimo jedan s drugim. Treba da učinimo napore za utemeljenje mira. Sada ovi ljudi, Huzur kaže, on je rabi, on također treba da kaže ovu istu stvar izraelskoj vladi, kao što sam ranije spomenuo. Kancelar Sentopsin, on kaže: moje mišljenje je da imam džemat Ahmedija nam govori da je jako mnogo zajedničkih stvari među svim religijama, da sve religije nam pokazuju pouku humanosti, mi treba da radimo zajedno na tome i treba da nastojimo dobro, činimo dobro drugim ljudima. Iz Norveške vođa političke partije jedne kaže: imam džemat Ahmedija je na kraju svog govora je dao vrlo dobru poruku da svi treba da radimo zajedno za utemeljenje mira. I ja mislim i osjećam da je ovo upravo stvar koju najviše trebamo danas i vođe svijeta trebaju danas. Mi trebamo također u poruku u Norveškoj. Profesor jednog univerziteta, dr. Trisan, je rekao da imam džemata Ahmedija je u otvorenim riječima spomenuo
da islam i učenje Kur'ana je umjesto terorizma, oni ističu potrebu za mirom, potrebu mira. Oni predstavljaju poruku mira. Greek ortodoksne crkve Grčke. Njihov tamo neki otac svećenik je rekao, ja sam prisustvovao programima nekoliko puta Džemata Ahmedija i ja zaista cijenim poruku koju daje imam Džemata Ahmedija i kao uvijek najbolji govor je govor halife Džemata Ahmedija i da se sve okupe svi ljudi zajedno raz religija i da slušamo to. Jako je srčano i hrabro i vrlo plemenit napor koji je učinio Džemat Ahmedija. Iz Islanda bila je tamo predstavnik zapravo je rekla, ja prisustvujem ovoj konferenciji i poruka koja mi je ovdje data. Ja želim da kažem Ahmedi muslimanima da danas u svijetu sa mnogo publiciteta moguće predstaviti vašu poruku i vrlo mi je drago i ako hoćete da dalje objavljujete ovu poruku, ja ću vam pomoći jer samo mali broj ljudi zna o vama. Džehangir Sahib, koji je vođa Evropskih društva, rekao, ja sam Zoster, ali jako sam impresioniran ovim skupom. Svi govornici su vrlo dobro govore, međutim na kraju obraćanje imama Džemata Ahmedija je bilo predivno, govor imama Džemata Ahmedija. I učitelji raznih religija su rekli da će biti ovaj skup tako duhovno ispunjen, ja nisam to shvatio. Međutim, kad sam došao, vidio sam i nadam se da će tekst predavanja govora imama Džemata Ahmeda biti uskoro objavljen. Dr. Kane on također je vezan za neke katedre. Rekao, ovo vrijeme ljudi su počeli da misle da mi ne trebamo religiju. Ja mislim i osjećam da je ovo dokazano bez ikakve sumnje, da je ova stvar potpuno neosnovana što oni misle. Iz Belgije, sa Otvorenog univerziteta, jedan doktor je došao i rekao je, dva su doktora tamo i profesora bila koji su prisustvovali konferenciji. Obojica su rekli da je Islam i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu njihovih istinskog učenja govor imama Džemata Ahmedija. Ja sam jako impresioniran time. Nakon slušanja ovog govora mi smo odlučili da mi ćemo dati na flemski prijevod časnog Korana tako da ljudi mogu prihvatiti poruku Islama. I njima je dat flemiš prijevod časnog Korana da vidjeli. Dakle, već je tako otvoren novi put šenja poruke od Allah Đelešanu. Iz Santiaga čovjek je zapravo došao, izvinjam se, iz Španije. On je profesor religije tamo na univerzitetu i pisac nekoliko knjiga. On ima blizak kontakt sa džematom. On je član Europskog parlamenta. Kad je tamo, zapravo nije član, nego kad je bio tamo, je tamo došao. Rekao je ova svjetska konferencija. Ja želim da spomenem svoje osjećanje o ovom svjetskoj konferenciji i važnosti ove konferencije i važnosti ove poruke koju džemat daje. Trebalo bi nekoliko stanica u istoriji religije. Religija je bila uzrok sukoba ljudi i rezultat toga je da istok i zapad postoji razlike između također bogatih i siromašnih. Međutim, ovo uklanja razlike između nacija i nejednakost. Slogan Ahmedija džemata, ljubav svakome, mržnja nikome, je bit svih religija. Ovaj slogan
ovo ljude zajedno obuhvata i uklanja sve razlike i sva borba i nepravda i stavljanje života u opasnost i napadanje svojih ljudi, ovo sve džemat Ahmedija bori se protiv svega toga i ovo je vrlo važno da ovakva vrsta skupova na međunarodnom nivou budu održavane i da se u cijelosti cijeni i ovaj napor svi treba da cijenimo. Iz Petrobada iz Španije. Gospodin jedan, on je jedan put bio gradonačelnik tamo. I uprkos su proslavljanja crkve 1980 on je dao odobrenje da se tamo izradi džamija u Petrobadu. Džamija Mešćid Bišaret. I u vrijeme otvaranja on se sreo sa Kalifatul Mesih IV. I njima je dat i u kelimi šehadet napisan na nečemu, je to stavio u svoju kancelariju, vrlo je drago mu to. I onda je rekao u džemat Ahmedija, članovi parlamenta, političari, učenjaci i ljudi koji rade za brigu ljudi, oni su se okupili zajedno u Londonu, tako da se može održati dijalog između njih i ovo je vrlo dobar napor za utemeljenje mira. Ja zaista cijenim vašu i zahvaljujem se vašoj zajednici za ove napore i ja vjerujem da je ova zajednica u stanju da ostvari svoje ciljeve. Ovo je velika čast da sam se sreo Hazret Kalifatul Mesih III. U vrijeme polaganja kamena temeljca 1981. Onda sam se sreo sa 4. kalifom prilikom otvaranja ove džamije 1982. godine. I sada s ovom konferencijom ja sam imao priliku da se sretnem sa 5. halifom ove zajednice. Ja sam vrlo impresioniran riječima Hazreti Mirza i Masrur Sahiba. On je govorio pozivajući se na mir i skladu svijetu i on je osudio agresiju i tlačenje. I oni koji gomilaju oružje, ovi ljudi daju važnost samo tome. On je to osudio. Hazret Mirza Masrur Ahmed je također spomenuo o utemeljenju takvog mira i pozvao ljude da se okupe zajedno radi utemeljenja mira. Mi živimo u svijetu koji je pun sukoba. Ima zemalja koji su na visini napretka, međutim ima drugih zemalja gdje ljudi umiru od gladi. S jedne strane mi bacamo hranu u more i bilioni ljudi koji nemaju dovoljno da jedu. Tako da neki ljudi gomilaju milione, dok u drugim dijelima društva ljudi su izuzetno siromašni. Dakle, postoji ogromna potreba da napravimo društva bez mira, da se ljudi svi okupe zajedno i da zajedno pravi napredak, čini napredak. Mi treba da stanemo protiv nepravde, ustanemo protiv nepravde i da unapređujemo sklad i mir u društvu. Ovo su neki pogledi i mišljenja kaže koji su neki ljudi tamo izrazili, da ne tako bude, da se ljudi okrenu svom stvaraocu i prepoznaju ga i vjeruju u njega i da tako budu zaštićeni od uništenja koje je pravo pred nama. I upozorenje je dao, o tome je dao Hazret Mesih Maud alejhi selam u svojim pisama i u svojim izjavama, on je stalno o tome govorio. Osim toga, ponovo u pogledu situaciju Pakistana ja želim da tražim dove. Molite da Allah dželešanu zaštiti Ahmedi muslimane od ovih koji stvaraju nered. Također Allah zaštiti one ljude koji žele mir i oni koji žele da budu zaštićeni od ovog nereda. I slično tome situacija u Siriji. Molim vas, molite zato da Allah zaštiti sve Ahmedi muslimane. Nedavno ponovo je jedan Ahmedi musliman bio uhvaćen, stavljen u zatvor bez ikakvog razloga, da Allah zaštiti sve Ahmedije. I općenito govoreći za svijet, činite dove, molite Allah, jer situacija koja je stvorena izgleda kao da naglo ide ka ratu. I ljudi ne razumiju, nacije ne razumiju ove stvari. Ako izbije rat, kakva će to strašna situacija biti? Ljudi stoje na rubu vatre. Naša dužnost je da molimo za ove ljude.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.